বিসমিল্লাহ সানাই এখন জিআই স্বীকৃত। বারাণসীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সানাই ও তবলা পেল জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের তকমা। নতুন করে জিআই ট্যাগ পাওয়া তালিকা শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন, এখনো পর্যন্ত বেনারসের এবং আশেপাশের জেলাগুলির ৩০টিরও বেশি পণ্যকে জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, हर चीज को मिला है पहचान का नया पासपोर्ट, जीआई टैग। ডক্টর রজনীকান্ত, যিনি একজন জিআই এক্সপার্ট, তিনি বলেন, বেনারসে সানাই তৈরির প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকেই প্রথা আছে ভোরে সানাই বাজিয়ে প্রভাত আরতির সঙ্গে ভগবান বিশ্বনাথকে জাগানো হয়। তিনি আরো বলেন, এই রাজ্যটি মোট ৭৭টি পণ্যে জিআই ট্যাগ পেয়েছে, যা বিশ্ব দরবারে শীর্ষস্থানে নিয়ে গিয়েছে, যা গোটা ভারতবাসীর জন্য গর্বের। यहाँ पर शहनाई बनाने की परंपरा बड़े प्राचीन काल से रही है, क्योंकि काशी में भगवान विश्वनाथ को सुबेरे की आरती में जगाने का भी कार्य जो है वह शहनाई से प्राचीन समय से होता रहा है, देवी देवताओं का। और यहाँ पे तो गंगा पूजन से लेके बधाई से लेकर के सारे आयोजनों में शहनाई का प्रयोग होता है। तो शहनाई और दूसरा तबला, जिसका भी उल्लेख यहाँ पे 17वीं शताब्दी से तबले का उल्लेख है। उससे प्राचीन वाद्य यंत्र तो मृदंग रहा है, पखावज है यहाँ पे, लेकिन तबले को बनाने और बजाने ये दोनों का उल्लेख यहाँ पर है। तो तबले को जीआई मिला है, तो दो संगीत के वाद्य यंत्रों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ, शहनाई तबला। বারাণসীকে ভারতের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যময় শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বারবার ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারের সামনে তুলে এনেছে শহর বারাণসী। প্রতিবছর বেনারসের গঙ্গা আরতি থেকে শুরু করে প্রাচীন মন্দিরগুলোতে লক্ষ লক্ষ পর্যটকদের ভিড় জমে। সানাই এবং তবলা জিআই ট্যাগের তকমা পেয়ে দেশকে আরও গর্বিত করেছে। নিউজ টাইম।